Cette histoire, ces découvertes, Questa storia, queste scoperte, elles ont commencé il y a une trentaine d'années sono iniziate circa 30 anni fa, par des rencontres. grazie appunto a degli incontri Des rencontres à la faculté d'Orsay alla facoltà di Orsay a Parigi, avec des recherches qui avaient été faites il y a très très longtemps par Lakosky. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lakosky. partendo da delle ricerche di Lakosky che forse qualcuno di voi conosce, che erano state fatte ben più tempo prima. C'est un homme È un uomo, Lakosky, qui, à cette époque, che alla sua epoca, 1929 par là, je crois que c'est circa 1929, avait l'idée aveva l'idea que l'humain était complètement relié dans un système cosmique. che l'umano era completamente collegato a un sistema cosmico Et qu'il existait en permanence une interaction e che c'era un'interazione costante entre le milieu tra l'ambiente et le corps. e il corpo. Donc en fait, ces découvertes étaient intéressantes parce que, Queste scoperte erano interessanti en utilisant des circuits oscillants perché utilizzando dei circuiti sur des plantes, par exemple, su dei piani, eh bien, on redonnait un potentiel à la plante scusate, sulle piante, si ridava un potenziale alla pianta. si bien que si on lui inoculait, par exemple, une tumeur Se per esempio si inoculava in questa pianta un tumore et qu'on mettait un circuit oscillant autour de cette plante, e si metteva un circuito oscillante intorno alla pianta, eh bien, cette plante, elle survivait et elle ne mourait pas. questa pianta sopravviveva e non moriva. C'est à partir de cette réflexion Proprio da questa riflessione siamo partiti qu'est venue l'idée e abbiamo avuto l'idea de dire que, en fait, la cellule di dire che la cellula est en relation avec les autres, è in rapporto con le altre, elle les reconnaît. le riconosce, Donc cette double membrane cellulaire est un élément de reconnaissance et d'insertion dans un corps. la doppia membrana è quindi un elemento di inserimento e di riconoscimento del corpo. Et c'est à partir de cette réflexion E proprio a partire da questa riflessione qu'on a essayé d'activer abbiamo cercato di attivare des courants vitaux dans le corps. delle correnti vitali nel corpo. Et petit à petit, E poco alla volta eh bien, on a trouvé le hasard des choses, abbiamo trovato, del tutto a caso, des combinaisons d'oligométaux delle combinazioni di oligometalli qui permettent d'activer des courants vitaux dans le corps. che consentono di attivare delle correnti vitali nel corpo. Donc pendant des années, on a utilisé ces courants vitaux d'activation, Per anni abbiamo utilizzato queste correnti vitali di attivazione, mais on n'avait rien compris encore. ma in realtà non avevamo ancora capito nulla. Et on avait découvert des outils Avevamo però scoperto e trovato degli strumenti qui activaient des courants vitaux, che attivavano delle correnti vitali. mais on ne savait pas du tout comment ils se coordonnaient les uns par rapport aux autres. Non sapevamo però assolutamente come si coordinavano gli uni rispetto agli altri. On ne savait simplement que les activer exactement, Sapevamo solo come attivarli, comme avec Lakosky, come in Lakosky, quand on mettait un circuit oscillant, quando si metteva un circuito oscillante, on disait entourer c'est gagner, c'était l'expression que l'on avait. si utilizzava un'espressione per dire appunto questa pratica di mettere questo circuito, Donc on n'avait pas conscience de cette complexité però non avevamo ancora la piena consapevolezza di questa complessità et des interrelations des éléments les uns par rapport aux autres. e delle relazioni tra i vari elementi. Petit à petit, Ma poco alla volta on a compris que une information abbiamo capito che un'informazione était en relation avec d'autres informations. aveva rapporti, era in relazione con altre informazioni. Et petit à petit, on a commencé à comprendre E sempre poco alla volta abbiamo iniziato a capire cette expression du langage du corps. l'espressione proprio del linguaggio del corpo. Donc à partir de 1995 à peu près, Dal 1995 circa, donc vous vous rendez compte que pendant 15 ans, quindi vi rendete conto che per 15 anni on avait des outils avevamo degli strumenti et on ne savait pas s'en servir. e non sapevamo come usarli. C'est ça qui est étonnant dans la recherche. E questa è la cosa sconvolgente nella ricerca. Et là, j'écoutais Edgar Morin qui m'étonnait là, E io adesso guardavo il video di Edgar Morin che mi stupiva. qui parlait de l'embryogénèse. Ci parlava dell'embriogenesi. Je ne lui ai pas parlé très longtemps à Edgar
Non ho parlato molto a lungo con Edgar des travaux que l'on fait dans l'embryogenèse. dei lavori che stiamo facendo nell'embriogenesi, Mais cet homme a une faculté d'intégrer les choses ma quest'uomo ha una capacità di integrare le cose d'une façon étonnante. in modo assolutamente stupefacente. Donc aujourd'hui, on travaille effectivement sur ces informations embryonnaires. Quindi in realtà oggi lavoriamo proprio su queste informazioni embrionali. Donc je vais vous faire une petite parenthèse par rapport à ça. Vi faccio giusto una piccola parentesi a questo proposito. Donc pour travailler dans l'embryogenèse, eh bien, on retravaille Per lavorare nell'embriogenesi si lavora sur des concepts, su dei concetti, sur des descriptions anatomiques de l'embryogenèse. su descrizioni anatomiche dell'embriogenesi. Mais en fait, cette mémoire, Ma questa memoria in realtà elle existe en nous, esiste all'interno di noi, en chacun de nous. in ciascuno di noi. Nous avons une connaissance inimaginable. Abbiamo una conoscenza inimmaginabile. Vous avez cette connaissance. Voi tutti ce l'avete. Donc, en apprenant à dessiner Imparando a disegnare et à ressentir cette réalité des éléments les uns par rapport aux autres, imparando a sentire questa interazione degli elementi gli uni rispetto agli altri, il est possible d'accéder à des informations inscrites en nous-mêmes possiamo riuscire ad arrivare a delle informazioni che sono iscritte in noi pour pouvoir les exprimer. per poterle poi esprimere. Donc aujourd'hui, c'est une des recherches Questa oggi è una delle ricerche qui est en cours. che stiamo facendo. Une autre recherche Un'altra ricerca sur l'expression de l'humain è la ricerca sull'espressione dell'umano, dans cette réalité sexuée originelle nella sua interpretazione sessuale originale, d'un homme nel suo essere uomo ou d'une femme. e nel suo essere donna. Et tous ces éléments-là, ils sont en interaction avec le milieu. E tutti questi elementi hanno un'interazione con l'ambiente. Comment pouvoir exister comme un homme Come possiamo esistere come uomo o come donna si vos parents désiraient une fille? se per esempio i vostri genitori volevano una figlia? Come potete esistere come uomo? C'est difficile. Difficile, Parce que pour se faire reconnaître, perché per farvi riconoscere il est important de rentrer dans les rangs è importante stare negli schemi et d'adhérer à cette projection parentale. e aderire a quella che è la proiezione dei genitori. Donc c'est toutes ces déviations environnementales Tutte queste deviazioni ambientali de non-existence di non esistenza, qui petit à petit poco a poco modifient notre potentiel inscrit au plus profond de nous-mêmes. modificano il nostro potenziale che è così profondamente iscritto in noi. Voilà en fait cette recherche constante et ces découvertes Quindi questa è una ricerca continua e ci sono anche continue scoperte que l'on essaie que grâce à chaque personne, e grazie a tutte le persone che incontriamo il est possible d'accéder. possiamo accedere a tutte queste conoscenze. Un autre élément qui me passionne, Un altro elemento che mi appassiona c'est l'expression vocale. è l'espressione vocale, Parce qu'en fait, cet appareil vocal est animé de la même manière que tous les courants vitaux dans le corps. perché l'apparato vocale è animato dalle stesse correnti che circolano in tutto il corpo Et exprimer tout son potentiel en soi, ed esprimere tutto il proprio potenziale, d'accéder à une réalité profonde de notre existence, accedere a una realtà profonda della nostra esistenza, de pouvoir l'exprimer, poterlo esprimere, est quelque chose de fondamental. è qualcosa assolutamente di fondamentale. Et cette voix, E la voce elle est extrêmement importante dans l'environnement de l'enfant. è molto molto importante nell'ambiente che circonda un bambino, La manière de dire les choses, il modo di dire le cose, la manière de reconnaître l'autre. il modo di riconoscere l'altro. S'il est reconnu, Se l'altro è riconosciuto, il existe. allora esiste. Dans les mémoires que vous pouvez avoir Nelle memorie che ognuno di noi ha d'un événement passé, di un evento del passato, si vous essayez de vous souvenir cercate di ricordarvi d'un événement, di un avvenimento. dans cet événement, In questo avvenimento est-ce que vous vous sentiez valorisé par rapport à vous-même vi sentivate valorizzati ou au contraire dévalorisé? o non vi sentivate valorizzati? Vous n'avez pas pu vous exprimer, Non siete riusciti ad esprimervi appieno, vous n'avez pas osé dire,
Non avete osato dire, vous n'avez pas osé faire. non avete osato fare qualcosa. Eh bien, cette non-expression de vous-même est inscrite en mémoire. Quindi questa mancata espressione di voi stessi si iscrive nella vostra memoria. Et cette non-existence E questa non esistenza, peut induire petit à petit poco a poco, può portare des modifications de courants vitaux a modificare le correnti vitali, qui peuvent induire che possono indurre, à un moment une pathologie a un certo punto, possono indurre una patologia, ou un système comportemental donné. oppure un determinato sistema comportamentale. Donc tous ces systèmes comportementaux Tutti questi sistemi comportamentali qui peuvent s'exprimer par rapport à une maladie, che si possono esprimere rispetto a una malattia, eh bien, nous avons commencé à les répertorier. abbiamo cominciato a fare un repertorio di tutti questi. Au début, c'était surtout à partir d'une pathologie, All'inizio abbiamo iniziato soprattutto dalle patologie, on essayait de comprendre que cette pathologie était l'évolution d'un système comportemental per capire che questa patologia era l'evoluzione di un sistema comportamentale, de non-existence. di non appunto esistenza. Et c'est comme ça qu'on a découvert È così che abbiamo scoperto ces relations fondamentales que vous connaissez tous, i rapporti fondamentali che tutti voi conoscete, les problèmes oedipiens, i problemi di Edipo, eh bien, qui sont quelque chose qui est vraiment inscrit dans la nature humaine. questo è qualcosa che è scritto proprio nella natura umana, Cette fusion d'un père par rapport à une fille, à sa fille, la fusione di un padre rispetto alla figlia, d'une mère par rapport à son fils. il rapporto fusionale di una madre con il figlio, Mais quelquefois, ma a volte on peut rencontrer des choses tout à fait différentes. si incontrano e si scoprono delle cose totalmente diverse. Et je vais vous raconter une petite histoire Vi racconterò appunto un aneddoto qui a été une découverte, che è stata una scoperta, parce que je n'avais aucune idée que ça pouvait exister. perché assolutamente non mi aspettavo che una cosa così potesse esistere. C'était une consultation avec une femme Ero nel mio studio con una donna, qui me dit, docteur, la donna mi dice: j'ai envie de tuer quelqu'un. dottore, ho voglia di uccidere qualcuno. Pourquoi non? Qu'est-ce qui se passe? Perché? Cosa succede? Ma fille m'a trompé. Mia figlia mi ha tradito, Elle est partie avec un homme. è andata via con un uomo. Chose intéressante. Una cosa interessante. Chose intéressante parce que cette femme est dans une souffrance. È una cosa interessante perché questa donna ha chiaramente una sofferenza. Donc il faut comprendre pourquoi il y a cette souffrance. Quindi dobbiamo cercare di capire perché c'è questa sofferenza. Eh bien, c'était une identification Ebbene, era un'identificazione de cette femme par rapport à sa fille di questa donna rispetto alla figlia dans un Oedipe, in una situazione di Edipo, mais dans un Oedipe inverti. ma in una situazione di Edipo invertita. Grâce E grazie à cette femme, a questa donna on a pu mettre en évidence abbiamo potuto scoprire différents cas de ce même type di casi diversi dello stesso tipo et d'aider un nombre de personnes e abbiamo potuto aiutare un sacco di persone qui ont pu se trouver dans ce système comportemental. che si trovavano in questo stesso sistema comportamentale. Mais dans tous ces systèmes comportementaux, Ma in tutti questi sistemi comportamentali il n'y a jamais une faute de ceci ou de cela. non c'è mai una mancanza, un'assenza di questo o quell'elemento. Il n'y a pas de connotation morale. Non ci sono connotazioni morali. Il n'y a que des systèmes d'information les uns par rapport aux autres, Ci sono solo dei sistemi di informazioni les uns par rapport aux autres, l'une rispetto agli altri, qui se sont fixés che si sono fissate et qui s'expriment. e che si esprimono. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, on a perdu une certaine liberté d'exister. Questo significa che a un certo punto abbiamo perso la libertà di esistere. Et cette liberté, elle existe en nous. Ma questa libertà esiste in ciascuno di noi. Et c'est ça qui est intéressant dans cette recherche fondamentale, E questo è l'aspetto interessante di questa ricerca fondamentale, c'est de retrouver en soi cette pulsion vitale ovvero ritrovare in ognuno di noi questa pulsione vitale qui ne demande qu'à s'exprimer che chiede solo di potersi esprimere dans une liberté de se reconnaître nella
nella libertà di potersi riconoscere et de reconnaître les autres. e di riconoscere gli altri. Voilà peut-être ce que j'avais à vous dire. Forse era quello che volevo dirvi.